Malinu jabaran la jabago amnu sogolindo awna shu ani kile ani nyamuma bi alamsay marskalo kile muwa annani samba fla ani muwan fla kuna foni folo sidaw jamana nyomogo kanga nyogo doke shini juma sidaw jamana mogo ya ira ka fuko nyogoni ubena sigi malika ore ogun konna na wi wele bla mali jamana kutigima ni aleto ko colonel Assimi Goita kuna foni wala wala le amno di awma anga flashen fo konnana bisimila yanga flashen fo konnana komi tun ya fo nyana madam nena tarata do marskalo kile muwa anfla sidaw jamana nyemogo e seben dobo o seben konnana ya yira ka fo kubina nyogo e do ke jumado marskalo kile muwa anduru ko nyogo nye obena sigi malika ode okun konnana we wele bla mali jamana kuntigi mani ale to ko colonel Assimi Goita ko yasa colonel Assimi Goita abisiga ye ni nyogo nye keneka chogo ya mina akilla jigina do hu temne sidaw jamana nyamogo ga chide ni ali to ko Goodluck Jonathan ali kunana klifla tagamake malle Goodluck Jonathan hunga tagama kun kunde yasa ani mali autorité be sega sigiga ma mali transition kuncheli kan chogo amina mali autorité we sanfla transition de tengu Goodluck Jonathan na ka ko nyefo sidaw jamana nyamogo yi nga sidaw jamana nyamogo masuma sidaw jamana nyamogo ya ira ka fo ko lutena na wiliga boga kadamne kalota anifla katasi kalota an woro transition ma Goodluck Jonathan segine kataka ay seben dobo nga mali gouvernement mala selani ali to ko colonel Abdoulaye Maiga ali fene seben dobo nyogo nyinka ni mo ko flanu nga seben konna na wi ayira ka fo kolu felare mi ode ku ga sigiga ma gabe mali transition kunchelika ay kuna fondo soro ko mali jamana kuntigi ni ali to ko colonel Assimi Goita ali tenana taka akara nyogo yina nga abina ka ministry wero de bla kataka nola oluye Abdoulaye Diop ni ali mali ministre des affaires étrangères colonel Abdoulaye Maiga na ali mali gouvernement nga malasilay Ibrahim Ikassa Maiga ni ali ministry mi sigilendo ni yelema ko nga do mali sebewna ali ka bara benendo odima ani madame Fatoumata Sekou Diko ali ministry mi sigilendo ni yelema ko nga do mali politique ko la ali ka bara benendo odima ay kuna fon telemando soro ko mali jamana kuntigi ni ali colonel Assimi Goita ali tena ye shini sidaw jamana nyemogo ga nyogon ila akara no Ghana capitali ngasano che mali news mogo wulila kasi malien damado ma kunyininga wakilala la colonel Assimi Goita ga tagali akara akanga tagawa u amanga taga na kanga taga kunjumena na manga taga fene kunjume anga je anga malien nuna me bon no kon bula kana taro si kunjumena parce que na bingina ba on ne fait parce que mun ban ka on ne ba do ya fam na tsata ngina boy kasro an rega la inu abi ngina ba on ne fait ore kon kado mi kone ko Assimi senga na bo aka palais d'affaires ka ta yoro shini mali yere ka mali ye bela gelenga yamariate ambe Assimi ko bi amba ko shini Assimi ne abo bolola wa amba ko bi amba ko shini ala ka barika do ana ko la Assimi gana bouger paquet amuna mali de ombe Assimi ko abi baramina aka tola akana taga janfa kuma fo ilameble seda o ma ga yoro datu ko nyewa uga to kan no na da digra mina beboya na tara muna ta janfa de chugodi bize an ka jamana yi a kɛra yelen de sisan no kan ɲɛsi jamana tɔw ma bize ko ko Assimi an ka mali Assimi mana to yan no sa mɔgɔ wɛrɛw bɛna ala degi donc u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'a éliminer ka bɔ yen de u bɛna taa ɲininka min na u ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la donc ci min don u bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna yan nɔ ko n tɛ janfa bɛ ko in na dɛ bon n'a b'a yɛrɛ fɛ a kana taga dɛ n'a taara u b'a faga wulibali don dɛ parce que sedaw filɛ subagajɛn don awɔ n'u dɛsɛlila sira dɔ kan u bɛ ɲini sira dɔ kan n'a tagala hali a bɛ taa avion min kɔnɔ n'a kunna a bɛ sigi yɔrɔ min na u b'an pɔsɔni wulibali don dɛ a kana taga dɛ n'a b'a yɛrɛ fɛ a kana taga dɛ n'a taara a t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ a bɛ sa kunnafoni filana o be UEMOA de kan UEMOA critique bulomba ye a ɲini ko ɲangata min binnen do Mali kan o ɲangataw ka lajɔ fɔlɔ akilla jigina janvier kalo tile 9 tɛmɛni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ ani UEMOA ye ɲɔgɔn ye fila kɛ Akara n'o ye Ghana capitale o ɲɔgɔn ye ne kɔnɔna na u ye embargo bi Mali kan ni ka Mali wariw bloqué février kalo tile 15 tɛmɛni Mali gouvernement tɔgɔ la Mali avocat 6 olu ye plainte fila déposé UEMOA kan plainte fɔlɔ ko ɲangata min binnen do Mali kan olu ka bɔ a ma plainte filana
sani kiri ka tigɛ a kɔlɔlɔ ka bɔ jamanadenw ma ko ka ɲangata in lajɔ fɔlɔ. Bi alamisa mars kalo tile 24 IEMOA kiritigɛ bulonba y'a jala latigɛ ko ɲangata min binnen don Mali kan ko k'olu lajɔ fɔlɔ. Kunnafoni sabanan o bɛ avion dɔ de kan nka mɔgɔ tɛ don avion kɔnɔ ni ale bɛ wele ko drone. Kunu araba mars kalo tile 23 Mali sɔrɔdasiw ka kuma lasela ni ale tɔgɔ ko colonel Suleiman Dembele. Ale sɛbɛn dɔ bɔ. O sɛbɛn kɔnɔna na colonel Suleiman Dembele y'a yira k'a fɔ ko drone dɔ binna fana ko Jalan ni kilomɛtiri 13 b'o ni Welesebugu cɛ. Nka kɔlɔlɔ foyi ma bɔ drone binna sabula drone a ma se mɔgɔ ma wa basi foyi ma drone yɛrɛ sɔrɔ. Colonel Suleiman Dembele y'a yira k'a fɔ ko drone k'a jiginni gɛlɛyara fo drone a jiginna ni parachute de. K'aw ladɔnniya ni drone binna fana ko Jalan k'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw b'u dege drone boli cogo de la. Mali sɔrɔdasiw ka kuma lasela ni ale tɔgɔ ko colonel Suleiman Dembele. A ye foli kɛ k'a lase Welesebugu ani Welesebugu kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ani k'u hakili to u yɛrɛ la fɛnɛ. Bi alamisa mars kalo tile 24 an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ko Banbagaciw n'olu bɛ wele ko État islamique dans le Grand Sahara olu ye Labɛnzangakaw attaqué. Labɛnzanga n'o bɛ Ansongo mara la Niger ani Mali frontière la. An filɛ nin waati min na ko sisan Mali gouvernement yɛrɛ ma attaque in sɛbɛntiya fɔlɔ. Kunnafoni na o bɛ Russie de kan. Kunu araba mars kalo tile 24 Russie gouvernement ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Vladimir Poutine ni ale ye Russie jamanakuntigi ale bɔra ka kuma. Vladimir Poutine ka kuma kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ale tɛna na ka gazi feere dollar ani euro la bilen nɔ. Ko sisan n'a b'a ka gazi feere a b'a feere a yɛrɛ ka wari de la n'o bɛ wele ko ruble. Vladimir Poutine ka kuma kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko partenariat min bɛ ale ka jamana ani Amérique ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ ko basi foyi tɛ partenariat in na mais ko min de ye ko ka gazi feere o ma dollar ani euro la ko de lajɔra. Wa ko gazi bɛ feere sɔngɔ min na ani gazi hakɛya min bɛ di Union européenne ani Américains ma ko foyi tɛna na b'o la mais k'u b'a san ale yɛrɛ ka wari de la. O kunu kelen na Russie premier ministre nɔnabila ni ale tɔgɔ ko Alexandre Novak ale bɔra ka kuma. Alexandre Novak ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Irisiw tɛna n'u ka dugu jukɔrɔ sɔrɔ ta ko k'u ka kɛlɛkɛ minɛn ye. Wa fɛnɛ ko Irisi gazi min bɛ bɔ ka taga Europe n'o bɛ tɛmɛ Ukraine fɛ k'o tɛna lajɔ fɛnɛ. Pour faire remonter le rouble. Parce que le rouble, il s'est écroulé depuis le début de l'invasion. Si on paye en rouble, il y aura une demande de rouble importante. S'il y a une demande de rouble, la monnaie remonte. Normalement, c'est le travail de la Banque centrale. Mais la Banque centrale est sous blocus financier imposé par les Occidentaux. Donc, il veut contourner, en fait, les sanctions. D'ailleurs, le simple fait de le dire, ça a fait monter le rouble de 9% face au dollar et de 10% face à l'euro. Donc, ça a eu un effet. Deuxièmement, pour éviter que les oligarques russes, qui, pour beaucoup d'entre eux, contrôlent les géants des hydrocarbures en Russie, n'aient la tentation de garder pour eux leurs réserves en dollars dans le dos du Kremlin. Mais surtout pour humilier les pays qu'il appelle les pays hostiles. Qui c'est? États-Unis, Canada, Union européenne, Grande-Bretagne et Japon. Il est en train de leur dire, c'est moi qui décide. Vous voulez mon gaz? Eh ben vous allez me le payer dans ma monnaie. Et ce sera comme ça et pas autrement. Le maître de l'histoire, c'est moi. Vous allez m'aider à contourner les sanctions que vous-même, vous m'avez imposées. Voilà. Et c'est bien votre argent dans ma monnaie qui va financer ma guerre. Et ça, c'est une vraie humiliation pour les pays occidentaux, beaucoup plus que les aspects techniques sur lesquels je vais revenir dans un instant. Il a parlé de l'euro et du dollar comme de devises compromises. Évidemment que c'est pas vrai, mais les mots sont lourds. Amina Rabi flash info kunche Mali eglu ga chini match de kan no binata stade 26 mars la. Mali ministre du travail seben do bo chini match nga o seben kon na no ya yira ka fo ko Mali furu barakelaw ko chini nege kayata ani fila tebne ni sanga bisabaye ku ka baraw lajɔ u ka bɔ ko kono kulu ka taa Mali eglu jugorma dondo ka bɔ ka da aw kulo ka ko biye ba binani ani kele o de dira Malienw ma yasa u bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa Mali eglu jugorma dondo an kunnafoni dɔw sɔrɔ ko biye k'a bɛ fɛ ka dɛsɛ. Mali ministre de la jeunesse et des sports olu ye sɛbɛn dɔ bɔ o sɛbɛn kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko covid-19 in kama ko biyo bena feere stade 26 mars de la ani stade omnisport Modibo Keita la wa ko mɔgɔ kelen tɛ se ka tɛmɛ biye fila kan sabula mɔgɔ dɔw ye biye caman sa k'u bena na a ni mɔgɔw la o biyew tilala ka t'u yɛrɛ sɔrɔ sugu la feere kama n'o biyew taara feere wari da gɛlɛmanw na.
ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Faransi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ